अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वहीद पीरजादा विद 92 न्यूज़। आज की गालबन बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है जहां पंजाब के एक्टिंग जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका लीगल स्टेटस जो है वो क्लियर ही नहीं है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया अब से चंद घंटे पहले कि पंजाब में वो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दे रहे हैं उन तमाम घरानों को जिनकी बिजली का यूज़ जो है वो 100 यूनिट से कम है। उनके लिए 100 अरब रुपए की सब्सिडी जो है रखी गई। ये उन्होंने वजाहत नहीं की कि 100 अरब रुपए की सब्सिडी वो कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि पंजाब के बजट में महज 135 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया गया था और IMF के साथ जो डील थी उसमें यही था कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम सूबों और वफाक को मिला के 800 रुपए का फिस्कल सरप्लस जो है वो शो करेगी। तो ये 100 अरब रुपए जिसकी वो सब्सिडी देने जा रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे, इसकी कोई वजाहत उन्होंने नहीं की। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि हमजा शहबाज का केस जिसको चैलेंज किया गया था PTI और PMLNQ, और जो ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने, जब उनको चीफ मिनिस्टर रहने दिया और दोबारा एक सेकंड रीरन की बात हुई कि एक दिन में 1 जुलाई को सेकंड रीरन होगा, इस चीज़ को चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहां एक 3 मेंबर बेंच जिसपे खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे प्रिजाइड कर रहे थे, उसने उसकी समाअत की, चंद घंटों की समाअत थी, 3 घंटे की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से तस्फिया करवाया, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाई, और उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और तस्फिया में इजाज़त ली गई तहरीक इंसाफ की तरफ से और परवेज़ इलाही की तरफ से कि हमजा शहबाजी को चीफ मिनिस्टर रहने दें। यानी एक तरह से उनको एक फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए एक बेयर मिनिमम, नॉट द एग्जैक्ट CM, बल्कि सारी जो बहस हुई, जो रिपोर्ट हुई उस वक्त मीडिया में, जो कमेंट थे वो यही कि इस वक्त कोई और बेहतर हल नहीं है, इसलिए 22 तारीख तक जब तक दोबारा एक वोट होगा और वो 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस के बाद होगा, तो हमजा शहबाज जो हैं वो इंतज़ामी बेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एसेंशियल होती हैं उन्हें निब्रो आजमा होने के लिए, उन्हें चलाने के लिए वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। वहाँ ये सवाल भी उठा कि अगर हमजा चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो बाई इलेक्शंस पे असरअंदाज हो सकते हैं, वो इंतजामिया को यूज़ करेंगे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। हमजा शहबाज से बाकायदा ये सवाल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठाया, जिसपे हमजा शहबाज साहब ने बड़े उन्होंने एक अहद व पैमान वहाँ पर किए, उन्होंने अपनी गारंटीज़ दी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो तो एक सियासी वर्कर है, उनको अंदाज़ा है इन तमाम चीज़ों का। तो फिर अब से चंद घंटे पहले हमजा शहबाज ने जो 100 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया 13 दिन पहले, जबकि 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन अहकामात की भी मुनाफी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात, और ख़ास करके जो अभी जो सुना गया 1 जुलाई को जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने सुना गया, उसकी भी टोटल खिलाफवर्जी है, मुनाफी है। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमजा शहबाज साहब के इन इक़दाम को चैलेंज नहीं करते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अखलाकी हैसियत क्या रह जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी सुबकी है कि जिस किस्म की सारी डिस्कशन हुई, जैसे एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया, जिसके बारे में ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा कि जो चीज़ कई हफ्तों या महीनों से सेटल नहीं हो पा रही थी, उसे हमने 3 घंटे में उसका रिजॉल्व कर लिया। 3 महीने में सेटल नहीं हुई थी, 3 घंटे में हमने उसका हल निकाल दिया। लेकिन हल निकालने के नतीजे में अगर हमजा शहबाज अब पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात जो 17 जुलाई को होने हैं, जिसके नतीजे में खुद हमजा शहबाज के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना है, अगर हमजा शहबाज उसी पे असरअंदाज हो रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मॉरल अथॉरिटी है, तो वो बड़ी सीरियसली एट चैलेंज है। इन इंतखाबात की पंजाब के लिए, हमजा शहबाज के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए इन इंतखाबात की बहुत अहमियत है। ये वो 20 हल्के हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां वो 20 लोग जिनको डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बादल न खास्ता करना नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था करना नहीं चाह रहे थे, विलिंगनेस नहीं थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 17 मई 2022 का डिसीजन आ ही गया, जिसमें आर्टिकल 63A1 की तशरीह की गई कि हमेशा से जब से ये आर्टिकल एग्जिस्ट करता था, गालिबन 1997 या 98 से, इसका मतलब यही है कि पार्टी लाइंस की खिलाफवर्जी 4 कंडीशंस में अगर कोई अरकान करते हैं किसी असेंबली के, तो फिर वो उनका वोट जो है उसे माना ही नहीं जाएगा। और वो 4 कंडीशंस क्या थी? वो था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो था फाइनेंशियल बिल यानी बजट, और वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कहा गया कि वोट माना ही नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की असल तशरीह और असल रोशनी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बनती थी कि फौरी तौर पर 16 अप्रैल 2022 को होने वाला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देते, बिकॉज जब वोट डल ही नहीं सकता था, तो हमजा शहबाज को तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 186 वोट जो हैं पंजाब की असेंबली में
چاہیے تھے, جہاں ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 371 کی ہے. لیکن حمزہ شہباز کے جب 25 لوگوں کو نکال دیں جو ووٹ ڈل ہی نہیں سکتا تھا, جو ڈلا ہی نہیں, جو وائڈ اب انیشیو تھا, تو ان کو پھر 172 ہی ووٹ وہاں پہ پڑے, وہ چیف منسٹر بن ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ ایک عجیب و غریب قسم کی لیگل فکشن ہے, جہاں حمزہ شہباز جو کبھی چیف منسٹر بنے ہی نہیں, جو بن ہی نہیں سکتے تھے, جو ایلیجیبل ہی نہیں تھے, انہیں چیف منسٹر کی حیثیت سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کنٹینیو کرنا دیا, اور ایک طرح سے گارنٹیز پہ ثالثی کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کرنے دیا. اب وہی حمزہ شہباز جو چیف منسٹر بنے ہی نہیں, وہ ان انتخابات کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں, جن انتخابات کو وہ پنجاب کی انتظامیہ سے, وہاں کے ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے اور اب یہ 100 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کر کے اسے انفلوئنس کر رہے ہیں. مانا کہ یہ 100 ارب روپے کی سبسڈی شاید فوری طور پہ اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی, شاید یہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہی ہوگا, لیکن اس سے ایک تاثر انہوں نے ضرور پیدا کر دیا کہ میں چیف منسٹر ہوں, میں پنجاب کے لوگوں کو ایک ریلیف پرووائڈ کر رہا ہوں, اور یہی جو نفسیاتی تاثر ہے اس کے ذریعے وہ الیکشن پہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے, ایسی فوٹیج کئی دنوں سے اس کا چرچا ہو رہا تھا, لیکن فوٹیج بھی آ گئی ہے کہ کیسے بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں ترقیاتی منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے ٹینڈر ایشو نہیں ہوئے, اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے, یہ زبانی اورل اس کی پرمیشن دے دی گئی ہے, جو اور ہی زیادہ تشویشناک ہے اس لیے کہ جن ٹھیکیداروں کو یہ پرمیشن دے دی گئی ہے, آخر ان کو کس نے یہ ایشورنسز دی ہیں کہ اگلی حکومت آ کر آپ کو یہ پیمنٹ کر دے گی. اس کا مطلب ہے ٹھیکیداروں کو یقین دلایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز ہی کی حکومت ہوگی اور وہی ان ٹھیکیداروں کو آ کے پیمنٹ کر دے گی, ورنہ بغیر پیمنٹس کے یا ان کو پھر کوئی سیکرٹ فنڈ سے پیمنٹس کی گئی ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ یہ بھی پہلو سننے میں آتا ہے الیکشن آبزرور سے کہ ایسے موقعوں پہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں یہ صرف عوام کو دکھانے کے نہیں ہوتے, ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. ان منصوبوں میں چونکہ اوور بلنگ ہوتی ہے, 5 کروڑ کا منصوبہ 10 یا 9 کروڑ کا ہوتا ہے, اور جو سرپلس پیسہ ٹھیکیدار کے ہاتھ میں آتا ہے وہ الیکشن میں ووٹ پرچیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. بدقسمتی سے 2 سے 2,500 روپے کا ایک ووٹ بکتا ہے. اس کا مطلب ہے کسی بھی حلقے میں ایک سیاسی جماعت جس کے پاس یہ سرپلس فنڈ آتے ہیں, اس نے اگر اس کو 5-6 ہزار سے زیادہ ووٹ خریدنا نہیں ہوتا, بیکاز کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ. اگر وہ 5,000 ووٹ کوئی خرید لیتا ہے جو اس کو 1.25 کروڑ روپے کا پڑتا ہے, 10,000 ووٹ خریدنا ہے 2.5 کروڑ روپے کا پڑے گا اسی حساب سے, تو وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ وہ تمام سیریس حقیقتیں ہیں جو شاید ڈاکومنٹ نہ ہوتی ہوں انگریزی اخبارات کے اندر, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہونے والے جو بائی الیکشنز ہیں وہ اپنی تمام تر اہمیت جو ہے وہ کھو دیں گے. اور یہ الیکشن اس لیے بڑے اہم ہے کہ نہ صرف حمزہ اور پنجاب حکومت کا یہاں فیصلہ ہونا ہے, بلکہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی فیصلہ ہونا ہے. الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں ایک عام جنرل انتخابات بھی ہو سکتے ہیں, جس کی کہ اس ملک کو اس وقت شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ.